السلام علیکم بچو یہ کلاس 8 کشمیری تو سون ٹاپک زن پوڑ سبق تک ناو نست پھپج وہ ات متعلق زان یہ کرو امچ زان کرو حاصل پھپج اخ لک کت چھن افسانہ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ أکۍ اِنسانن بنٲومٕژ آسان دپان یۄس یہِ نستہٕ پھپج چھُ سبق یعنی پھپج زن یہ ہسا اخ لک کت یس نہٕ أکی انسانن بنٲومٕژ چھِ آسان کینٛہہ افسانٕکۍ پٲٹھۍ کانٛہہ انسان چھُ گۄڈنٮ۪تھ کانٛہہ لۄکُٹ بوٚڑ واقعہٕ بیان کران دپان کانٛہہ انسان ہسا چھُ کانٛہہ لۄکُٹ تہٕ بوٚڑ واقعہٕ بیان کران کانٛہہ خیٲلی قصہٕ ونان یُس زن کانٛہہ چھُ ونان کانٛہہ خیٲلی قصہ ونہِ یُس سُہ بنیومتٕے آسہِ سُہ چھُ اکہِ پُیہِ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس پُیہِ تام زبٲنۍ واتان روزان یعنی پتہٕ چھُ بوزان سُہ مول چھُ ونان نیٚچوِس نیٚچوِس چھُ ونان پننِس نیٚچوِس یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ چھُ پکان برونٛہہ برونٛہہ ونن وٲلۍ چھِ اتھ ژٹہٕ واٹھ کران روزان دپان یِم ونن وٲلۍ آسان چھِ مثال مےٚ بوٗز کتھ کٲنٛسہِ مےٚ ہُررٲوٕس أڑہان یا مےٚ چھٔنٛدرٲوٕس أڑہان ؤنِم بیٚیِس تٔمۍ ہُررٲوٕس یا چھٔنٛدرٲوٕس أڑہان ؤنِم بیٚیِس گوٚو تی چھُ ونن وول چھُ ژٹھ واٹھ کران تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ سارنٕے لوٗکن ہٕنٛز بنٲومٕژ تہٕ ؤنمٕژ کتھ بنان دپان یِتھ پٲٹھۍ سۄ چھِ یہِ تمام لُکن ہٕنٛز سارنٕے لُکن ہٕنٛز کتھ ؤنمٕژ تہٕ بنٲومٕژ بنان یعنی ییٚلہِ أکۍ ووٚن بیٚیِس بیٚیہِ ووٚن بیٚیِس بیٚیہِ ووٚن بیٚیِس یہِ چھُ سٲری ونان أڑۍ چھِس ہُرراوان أڑۍ چھِس چھٔنٛدراوان اتھ ونان پتہٕ یہِ ہسا بنے سارنٕے لُکن ہٕنٛز کتھ لُکہٕ کتھن منٛز چھِ انسانن چاروایَن جاناوارن دیون جِنن پٔرین تصرُف درن تہٕ بالا فطری زوٗ زٲژن مُتعلق قصہٕ تھُرنہٕ آمٕتۍ آسان دپان یُس یہِ لُکہٕ کتھ آسان چھِ اتھ منٛز چھِ انسانن چاروایَن جانورن دیون جِنن تہٕ پٔرین تصرُف دارن یا یِمنٕے زوٗ زٲژن ہٕنٛدۍ مُتعلق چھِ کینٛہہ قصہٕ آمٕتۍ تھُرنہٕ یعنی بناونہٕ آمٕتۍ عام لوٗکن تہٕ تٲیب درن مُتعلق تہِ چھِ لُکہٕ کتھٕ میلان دپان عام لُکھ تہٕ بیٚیہِ یِم تٲیب در آسن یِم زن کانٛہہ کار کسب کران چھِ آسان تِمن مُتعلق تہِ ہسا چھِ لُکہٕ کتھٕ اسہِ میلان لُکہٕ کتھ چھِ خیٲلی ٲسِتھ تہِ کُنہِ قومٕکۍ سیٲسی تواریخی نفسیٲتی تہٕ کُلہُم پٲٹھۍ سمٲجی حالات زاننس منٛز کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ مدد کران دپان یِم لُکہٕ کتھ ہسا چھِ چوٗنٛکہِ یِم چھِ خیٲلی آسان مگر خیٲلی آسنہٕ باوجوٗد چھِ یِم کُنہِ قومٕکۍ سیٲسی ٲسۍتن یا تواریخی یا نفسیٲتی یا سمٲجی حالات یہِ زاننس منٛز چھِ یِم اَسہِ مدد کران کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنگہٕ چھِ یِم مدد کران وۄنۍ چھِ لُکہٕ کتھٕ سوٚمرٲوِتھ لیکھنہٕ یِوان دپان وۄنۍ ہسا چھُ یِوان لُکہٕ کتھٕ سوٚمرٲوِتھ یعنی جمع کٔرِتھ لیکھنہٕ یِوان کِتٲبی صوٗرت تِمن دِنہٕ یِوان کٲشِر زبٲنۍ منٛز چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ تہِ واریاہ لُکہٕ کتھٕ موٗجوٗد دپان کٲشِر زبٲنۍ منٛز ہسا چھِ شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ واریاہ لُکہٕ کتھٕ موٗجوٗد پھُپھٕج لُکہٕ کتھ پٔرِتھ چھُ پرٛون گٲمی ماحول أچھن تل یِوان دپان یُس یہِ نستہٕ پھُپھٕج اَسہِ سبق پوٚر یۄس یہِ لُکہٕ کتھ چھِ دپان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پران أسۍ چھِ امہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ تران فِکری پرٛون گٲمی ماحول کیُتھ چھُ پرٛانہِ زمانُک یِم زن گامُک لُکھ تِم کِژھ زندگی چھِ اَسہِ بسر کران ییٚتہِ ہنگدار غریٖب گریٖستہِ ظُلم ٲسۍ کران نبس سۭتۍ خۄجہِ سُنٛد ورتاو وٕچھِتھ چھِ خۄجس خلاف نفرت وۄتلان تہٕ ژکھ کھسان دپان سُہ گٲمی ماحول چھُ یِوان نظرِ تل فِکرِ تران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ لُکہٕ کتھ پران چھِ یہِ نستہٕ پھُپھٕج دپان ہنگدار یعنی امیٖر لوٗکھ چھِ ٲسمٕتۍ غریٖب زٔمیٖندارن پٮ۪ٹھ ظُلم کران اتہِ چھُ تران تی فِکرِ یِتھ پٲٹھۍ نبس سۭتۍ چھُ خۄجہِ سُنٛد ورتاو وٕچھِتھ ییٚلہِ فِکرِ چھُ اَسہِ تران کہِ خۄجس خلاف چھُ اَسہِ نفرت وۄتلان کیازِ چھُ وۄتلان اَسہِ ژکھ کھسان جہل چھُ کھسان کیازِ چھُ گژھان اَسہِ چھُ سُہ چھُ کران تٔمِس پٮ۪ٹھ ظُلم نبنہِ بے بسی پٮ۪ٹھ چھُ آر یِوان
یعنی اس شدہل نفر تہذ بے بسی تہندس بے بسی پہ آر انصاف گژھان حبنہ چالٲکی سۭتۍ خوشی محسوس سپدان یعنی اس تمس بوے اس پتہ دویمہ لٹہ گو امس یم پتہ خوجس بدل ہیوت دپان تہذ چالٲکی پہ انسان خوش گژھان کُلہم پٲٹھۍ یہ لُکہٕ کتھ پرن وٲلس اسناوان دپان یس لُکہٕ کتھ آسہِ پٔر یہ ہسا کُلہم پٲٹھۍ پرن وٲلس اسناوان وۄنۍ چھِ کینٛہہ الفاظ یم پڑھو أسۍ لفظ تہٕ معنے لفظ تو معنی لفظ یور معنی یم سائڈ سید ہل گو بظاہر شریف مگر کت ماننس تو فکر ترنس مز آسس ور وٹھنہ قافل یعنی چل ہاون وول اجی منگ ٹوپ تھاون وول جکھن وول گو محنتی جفا کش انگ انگ دکن گو بدن کس پریت کن تانس دگ آسن زالن گو زیون تو ترش بیتری یم کھین چن تیار کرن خاطر دانس من زالن تھپہ تھار گو بامبری یعنی بامبری مز بلائی کھورن تل واتن گو مصیبت نزدیک واچن پھراٹ گو البانہ پھل ست زمین واینچ زیٹھ رخ دند وزن گو لڑائی جھگڑ یعنی ہتھی نیائے آسن یا جھگڑ گھن پرن سہ زمین سکل یت پہ مکان بناونہ یوان چھُ فی گو شک بہوال گو کام کار نہ کرن وول یمس نہ کام کرنچ حال آسہ حال گو عادت پھپھج گو نشتہ ہند گوڈ یعنی رتھ کھنڈ یہ ازیک سبق یہ زان یتھ متعلق زان کر حاصل یہ نستہ پھپھج کیا گئی یہ لکہ کت کیا گئی تو بیٚیہِ پٔرۍ اَسہِ امیک الفاظ انشاء اللہ الرحمان صبحس کرو امیک سوال باقی وسلام